bless this food. Ako'y nakatapos sa kabasaw sa palawas. Kinita naman ng pasalamatan. In Jesus' name, Amen. Uy, mga unta. Paniod to. May lingaw. Uy, grabe kadaghan, no? Chicken. Nakatambo ko sa mo. Yummy yum! Opo. You want chicken? Oh. Okay. Very good. Good. Hi. Say hi. Mga guys. Isa oh. Water! Hmm? Water! Say please. Mama. Malaan ka oh. Nagkuha na akong bukton ha. Kaya dako yung kaayo na. Hmm? Napa? Kaya na. Kaarte yun anak niya. Uy. Takot na. Nag-diet. Hmm? Yeah. Wow! Ngapo na. How kita anak no? Oh? How kita mag-play? Pa may customer. Kaon sa ta. Okay na? La na? No. Faster na. Muro si mama. Ano? Ulay. Ada. Kena? Tak nak? Habis tak nak? Mana buat lagi ya? Ba. Saan oh? Not this one? Crunchy. Water. Oh, you want water? Here. Oy. What's that? Here. Oh. Oh. Sige na. Oh. Play na. Oh. Oh. Mama. No, anak. Oh. Yeah. Dili lang diha. Kaon sa ko diri. Tama na lang. Bilan ako niya. Ayan ha. Sarap. Happy Valentine's sa tanan. Happy Heart Day. Ano to? Bye-bye.